Today lecture, we'll be talking about the role and importance of cotton into the national and international economy. Of course, जो कि जैसे मैंने कहा था कि पाकिस्तान का सबसे important crop, fiber crop जो है वो cotton है. It's also one of the most important cash crop of the country. तो लिहाजा हम इस पे बात करेंगे कॉटन पे. जूट और फ्लेक्स का जैसे मैंने बताया था कि इट्स नॉट ग्रोन पाकिस्तान, कोई ज़्यादा पैमाने पे नहीं ग्रो करते, लिहाजा हम कॉटन की बात करेंगे इस लेक्चर में. सो कॉटन, जिसको हम वाइट गोल्ड बोलते हैं पाकिस्तान में, सबसे इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप है पाकिस्तान का. जो टॉप हमारे क्रॉप्स है जो कि ग्रो होते हैं उसमें से कॉटन एक क्रॉप है. बेसिकली कॉटन जो वाइट गोल्ड क्रॉप है, इसका पूरा का पूरा प्लांट जो है, जिसके सारे प्लांट पार्ट्स दैट आर यूजफुल, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके लिए हम इसको जानते हैं पहचानते हैं वो है इसका फाइबर या लेंथ. तो कॉटन से ऑफ कोर्स वी टेक दिस फाइबर, और उसको जो है हम यूटिलाइज करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. उसकी हिस्ट्री आगे मैं बताऊंगा कि सिंस लाइक 6000 BC वो जो है यूज़ होता था. तो कॉटन जो है सबसे पहले हमें फाइबर देता है, लेंथ देता है. उसके बाद जब जिनिंग के बाद सीड के साथ बेसिकली जो छोटे से पोर्शन रह जाते हैं इसी फाइबर का, उसको लेंटर्स बोलते हैं, जो शॉर्ट फज होता है सीड पे, जो कि आप देख सकते हैं इस फिगर पे, जो कि बिशर 2019 यूफेरिका के पेपर से मैंने लिया है. आप देख सकते हैं कि सीड के इर्द गिर्द जो है छोटे से फाइबर रह जाते हैं जो कि यूटिलाइज होते हैं कुशन्स वगैरह में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में. वो प्लास्टिक्स वगैरह बनाने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं. तो उसकी भी जो है कमर्शियल यूटिलाइजेशन है. उसके बाद आपके पास रह जाते हैं कॉटन सीड. कॉटन सीड जो है उससे बेसिकली हम एडिबल ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एडिबल होते हैं ऑफ कोर्स. वो कुकिंग में यूज़ होता है, सैलड्स की ड्रेसिंग वगैरह में यूज़ होता है. पाकिस्तान में बेसिकली तकरीबन 18% जो ऑयल नीड है वो हम कॉटन सीड से प्रोड्यूस करते हैं. तो यानी आप इसको एज ऑयल सीड क्रॉप भी कंसिडर कर सकते हैं. नॉर्मली वी आर टॉकिंग अबाउट cotton as fiber crop, but it is an oil seed crop as well. अच्छा, जो उसके बाद आयल निकालने के बाद जो आपके पास मील या हुल रह जाते हैं उसको हम लाइव स्टॉक या फिशरी वगैरह में एज ए मील यूज़ करते हैं, एज ए फीड यूज़ करते हैं. इस बिकॉज इसमें थोड़ा सा आयल भी रह जाता है और उसका प्रोटीन कंटेंट भी हाई होता है. तो इसको जो है एक अच्छा फीड के तौर पे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. अच्छा, कॉटन सीड जो है, तो कॉटन सीड को हम बेकिंग इंडस्ट्री में भी यूटिलाइज करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि उसमें चूंकि फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है तो उसको हम बेकिंग इंडस्ट्री में भी यूटिलाइज करते हैं. अच्छा, जो हमारे पास स्टॉक या लीव्स रह जाते हैं तो उसको जो है हम प्लॉव कर देते हैं साइल में, और वो आपके ऑर्गेनिक मैटर में जो है इजाफा करते हैं साइल के. तो बेसिकली सारे का सारा प्लांट को आप यूटिलाइज करते हैं. लेकिन ये वाइट गोल्ड जो है आपको पता होना चाहिए कि इसकी कल्टीवेशन जो है दैट रिक्वायर्स हाई इनपुट्स. फर्टिलाइज़र आपको ज़्यादा इसमें यूटिलाइज करना पड़ता है. वाटर आपने जो है इरिगेशन के तौर पे आपने प्रोवाइड करना होता है. पाकिस्तान में ज़्यादातर जो इरिगेशन इसको दी जाती है, तो इसको ग्रो किया जाता है इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के इर्द गिर्द इसको ग्रो किया जाता है. तो जो हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज में जो स्नो मेल्टिंग होती है उससे जो पानी आता है उसको हम इरिगेटेड जो इरिगेशन सिस्टम है इसके थ्रू हम इसको इरिगेशन देते हैं. तो यस, इसको वाटर रिक्वायरमेंट इसकी होती है. तीसरा जो है इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है. जैसे मैंने बताया पिछले लेक्चर्स में कि आपके पास डिफरेंट इंसेक्ट्स वगैरह जो इस पे अटैक करते हैं, डिजीजेस भी इस पे आते हैं. तो उनको कंट्रोल करने के लिए इसमें हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं. तो ये एक इंटेंसिव क्रॉपिंग इसमें इन्वॉल्व होती है. इट्स नॉट लाइक वीट कि आपने सीड फेंक दी है जैसे नॉर्दर्न एरियाज में हमारे लोग करते हैं, नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में बारानी एरियाज में सीड फेंक दिया और फिर हार्वेस्टिंग के लिए आ जाए. अच्छा, इसकी जो प्लकिंग होती है तो उसमें भी चूंकि ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व होती है, तो लिहाजा ये ऑफ कोर्स इट्स वाइट गोल्ड, लेकिन इसकी कल्टीवेशन में जो है आपको एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है. तो मैं रिपीट करता हूँ कि कॉटन जो है इसको एज अ कैश क्रॉप हम ग्रो करते हैं, इससे हमें फाइबर और लेंथ मिलता है. उसके बाद जो उसके छोटे जो फज वगैरह रह जाते हैं उसको हम लेंटर्स कहते हैं और उसको भी यूटिलाइज किया जाता है डिफरेंट इंडस्ट्री में. फिर जो कॉटन सीड रह जाते हैं उससे हम एडिबल ऑयल भी यूज़ करते हैं, और जो रिमेनिंग होल रह जाता है, मील रह जाते हैं, उसको हम फीड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. और जो बाकी का प्लांट रह जाते हैं उसको हम
پلاو کر دیتے ہیں ٹیلیج میں، اور اس سے جو ہے آرگینک میٹر میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن میں نے بتایا کہ اس کی جو ہے کلٹیویشن وہ انٹینسو فارمنگ میں آتی ہے، یعنی آپ اس میں جو ہے زیادہ ایفرٹ لگاتے اور زیادہ انپٹس لگاتے ہیں. تو دیٹس ریکوائر مور انپٹس فرام دا فارمر، فرام دا فارمنگ کمیونٹی. اگر ہم بات کریں گلوبل کنٹیکسٹ میں، اگر ہم بات کریں تو کاٹن جو ہے یہ دا موسٹ امپورٹنٹ فائبر کراپ ہے، جو کہ تقریباً 100 سے زیادہ کنٹریز میں گرو کیا جاتا ہے، اور تقریباً 150 سے زیادہ کنٹریز جو ہے اس کے امپورٹ یا ایکسپورٹ میں انوالو ہے، اس کے پروڈکشن میں انوالو ہیں. یو ایس کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 120 بلین US ڈالر اینول بزنس ریونیو جنریٹ ہوتا ہے کاٹن ریلیٹڈ انڈسٹری سے، اور اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے نمبر 1 ویلیو ایڈڈ کراپ ان یو ایس اے. پروڈکشن وائز اگر ہم دیکھا جائے تو چائنا اور انڈیا، یو ایس اے، ازبکستان، برازیل، پاکستان اینڈ ترکی، یہ جو ہے سب سے میجر جو ویٹ گروئنگ ایریاز ہے یہ کنٹریز ہے. پاکستان کو اگر ہم ورلڈ وائڈ رینکنگ میں دیکھیں تو پاکستان رینک کرتے ہیں 5 to 7 پوزیشن پہ پروڈکشن کے لحاظ سے، اور 3rd لارجسٹ ایکسپورٹر کے لحاظ سے اگر ہم را کاٹن کی بات کریں. اگر ہم یارن کی بات کریں تو ہمارے پاس 3rd پوزیشن ہے ایز اے پروڈیوسر، اینڈ 2nd پوزیشن ہماری ہے ایز اے لارجسٹ ایکسپورٹر. تو ڈفرینٹ جو گروئنگ کنٹریز ہے جدھر کاٹن گرو کیا جاتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف کنٹریز کا اس میپ پہ بتایا گیا ہے، یو ایس ڈی اے کے ویب سائٹ سے اس کو دیا گیا ہے. تو انڈیا اینڈ چائنا جو ہے سب سے زیادہ پروڈیوس کرتا ہے کاٹن، اور اس کے بعد جو ہے تو یو ایس ہے، اور اس کے بعد جو ہے تو پھر پاکستان، برازیل، ازبکستان وغیرہ ڈفرینٹ کنٹریز ہیں. تو پاکستان کی پوزیشن ورلڈ وائڈ رینکنگ میں 5th to 7th ہے، ڈفرینٹ ایئرز پہ یہ ویری کرتا ہے، اور ہم جو ہے 3rd لارجسٹ ایکسپورٹر کنسیڈر کیا جاتے ہیں کاٹن کے ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ. اور اگر ہم یارن کی بات کریں تو ہم 2nd لارجسٹ ایکسپورٹر ہیں کاٹن کے. تو اٹس این ورلڈ وائڈ امپورٹنٹ کراپ، اور پاکستان کی اس میں جو ہے انٹرنیشنلی اس میں پاکستان کی پلیسمنٹ ہے، تو اٹ از ریئلی این امپورٹنٹ کراپ فار پاکستان. کی امپورٹنس پاکستان میں، تو انٹرسٹنگلی پاکستان جو ہے ون آف دا اولڈسٹ ایریاز ہے جدھر کاٹن جو ہے یوٹیلائز کیا جاتا ہے. مہر گڑھ سے تقریباً 6000 BC کے جو کندرات ہے اس میں سے جو ہے دے ہیو فاؤنڈ کاٹن، جو کہ کاٹن تھریڈز ان کو ملے کاپر بیڈز کے ساتھ اٹیچ تھے منرلائزڈ فارم میں. تو اس سے جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ٹائم کی سویلائزیشن جو مہر گڑھ کی سویلائزیشن تھی 6000 BC، وہ لوگ جو ہے تو اس کو یوٹیلائز کرتے تھے، کاٹن کو یوٹیلائز کرنا ان کو پتہ تھا. اسے ریلیٹیولی ریسنٹلی 3000 BC جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس موہنجو کی جو سویلائزیشن تھی، انڈس سویلائزیشن، اس میں جو ہے دس از شور کہ وہ جو ہے کاٹن کو یوٹیلائز کرتے تھے، اور اس کی جو ہے جننگ کر کے اور اس کو جو ہے ٹیکسٹائل اس سے بناتے تھے. بیسیکلی ہم کنسیڈر کرتے کہ وہ گوسیپیم آربوریم یوٹیلائز کرتے تھے، اور اس سے جو ہے ڈفرینٹ کلاتھس بناتے تھے جس میں اجرک بھی شامل ہے. اجرک جو سندھی آپ کے پاس ایک ڈریس ہے، ایک ٹیکسٹائل کی ایک انڈسٹری ہے، اس میں اسپیسیفک پیٹرن یوٹیلائز کیے جاتے ہیں اور زیادہ تر وہ کاٹن پہ بنائے جاتے ہیں. تو ہسٹوریکلی ہمیں ہے کہ کاٹن جو ہے ان ایریاز میں گرو کیا جاتا تھا جو انڈس سویلائزیشن ہے. یہ جو پریسٹ کنگ کا جو ان کا ایک ملا ہے اسٹیچو، اس میں جو ہے آپ دیکھ سکتے کہ اس نے چادر اوڑی ہوئی ہے اجرک کی. تو دیٹ شوز کہ اس وقت کے لوگ جو ہے کاٹن جو ہے اس کو یوٹیلائز کرنا جانتے تھے. تو یس، اٹ از این امپورٹنٹ کراپ فار پاکستان اینڈ اٹس این امپورٹنٹ کراپ سنس سینچوریز. پاکستان میں کرنٹلی جو ہے کاٹن امپورٹنٹ کیش کراپ ہے. تقریباً 10% جو جی ڈی پی ہے وہ ہماری لنک ہے کاٹن ریلیٹڈ پروڈکٹ سے، اور تقریباً 55% ہماری جو فارن ارننگ ہے وہ کاٹن ریلیٹڈ انڈسٹری سے لنکڈ ہے اور اس پہ بیس کرتی ہے. کاٹن سیڈ سے جو آئل نکلتا ہے، جو میں نے ابھی تھوڑا پیچھے ذکر کیا، وہ ہمارے تقریباً 77.5 تقریباً 18% جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کو سیٹسفائی کرتی ہے. وہ کاٹن سے جو ہم ایڈیبل آئل نکالتے ہیں ہم اس میں
اس کو ایز ایڈیبل آئل پاکستان میں یوٹیلائز کرتے ہیں. اچھا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اگر ہم اس کو کنسیڈر کریں کہ جو لوکل آئل ہم پروڈیوس کرتے ہیں تو یہ میکسیمم اس پہ ٹاپ پوزیشن پہ آ جاتے ہیں کیونکہ ہم بیسیکلی ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ کاٹن کو ہم ایز اے فائبر کراپ جانتے ہیں بٹ اٹس آلسو این آئل سیڈ کراپ. اچھا پاکستان میں بیسیکلی پہلے جو ہے گوسیپیم آربوریم یوز کیا جاتا تھا, کلٹیویٹ کیا جاتا تھا. انڈیا میں ہربیشیم یوٹیلائز کیا جاتا تھا کچھ جگہوں پہ, لیکن سنس ارلی 1900s لائک 1920s اینڈ 30s جو کلونیل ایرا تھا اس میں جو ہے گوسیپیم ہرسوٹم انٹروڈیوس کیا گیا نیو ورڈ سے, اور اس کے بعد سے جو ہے پاکستان میں موسٹلی گوسیپیم ہرسوٹم یوٹیلائز کیا جاتا ہے. اچھا بی ٹی کاٹن کا بتا دوں کہ پاکستان میں بی ٹی کاٹن 2010 میں انٹروڈیوس ہوا اور تقریباً ابھی جو ہے 85% کاٹن جو ہے وہ بی ٹی کاٹن ہے. اس کے بارے میں بتاؤں گا, اور جیسے میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ بیسیکلی اٹس اے ٹرانسجینک کاٹن جس میں جو ہے جس میں جین انسرٹ کیا گیا ہے جو کہ انسیکٹ ریزسٹنٹ شو کرتی ہے. تو میں نے جیسے کہا کہ انسیکٹ جو ہے میجر پیسٹ ہے کاٹن کا اور یہ ریڈکشن کاز کرتی ہے, تو اس کے لیے جو ہے بی ٹی کاٹن از یوزفل اور تقریباً 95% ایریاز پہ وہ یوٹیلائز ہوتے ہیں. اس کے اپنے فوائد اور نقصانات ہیں, اس پہ آگے ایک لیکچر میں جو آئی تھنک لاسٹ ٹاپک ہے اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. تو اسٹیٹنگ کہ کاٹن پاکستان میں 6000 BC سے پہلے سے پریزنٹ ہے, اور یہ جو ہے ایک امپورٹنٹ کراپ رہا ہے ہماری سویلائزیشن میں. انڈس سویلائزیشن میں آپ کو اس کے ریمیننٹس ملتے ہیں. اس وقت ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس گوسیپیم آربوریم جو ہے تو وہ یوز ہوتا تھا, اور اجرک جو انڈسٹری تھی وہ اسی کاٹن کے پہ بیس کرتی تھی. کرنٹلی پاکستان کا جو ہے 10% GDP وہ ہے بیسڈ ہے کاٹن ریلیٹڈ پروڈکٹ سے, اور ہمارا جو 18% ایڈیبل آئل ہے ضروریات جو ہماری ہے دیٹ از سیٹسفائڈ بائی دا کاٹن سیڈ آئل. جو میجر گرون کراپ ہے پاکستان میں وہ گوسیپیم ہرسوٹم ہے, اور کرنٹلی ہمارے پاس جو ہے بی ٹی کاٹن کی کلٹیویشن پاکستان میں زیادہ ہے. اگر ہم بات کریں کہ پاکستان میں کاٹن گروئنگ ایریاز کی, تو پاکستان میں موسٹلی کاٹن جو گرو ہوتا ہے وہ پنجاب اور سندھ ایریا میں کاشت کی جاتی ہے. میجر کنٹریبیوشن ہمارے پاس تقریباً 75% کنٹریبیوشن جو ہے دیٹ از ان پنجاب, جس میں بہال نگر, بہاولپور, رحیم یار خان, ملتان, بہاڑی, ڈی جی خان, خانے وال, راجن پور, مظفر گڑھ اور لودھرا کے ڈسٹرکٹ شامل ہیں. تو دیٹس contribute 75% to cotton production in the country. سندھ میں جو ہے ریمیننگ تقریباً 24-25% جو ہے وہ سندھ میں کلٹیویٹ ہوتا ہے, جس میں میجر ہمارے پاس جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ سانگر, نواب شاہ, گوٹکی اور نوشہر و فیروز جو ہے وہ ڈسٹرکٹس ہے جس میں کاٹن کلٹیویٹ کیا جاتا ہے. اچھا یہ وہ ایریاز ہے جدھر ہمارے پاس سب سے زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے سمر میں, سم ٹائم اٹ ریچ ٹو 48, 49, 50. نوئنگ دیٹ کہ کاٹن کے لیے ہمارے پاس جو بیسٹ آپٹیمم ٹیمپریچر ہے وہ 25 ڈگری ہے, بٹ آف کورس دس کراپ ہیز دا کیپیسٹی کہ وہ اپنے آپ کو اڈاپٹ کرے ہائی ٹیمپریچر کو, آل دو اس کی وجہ سے ہماری ییلڈ جو ہے ریلیٹیولی کم ہوتی ہے اور ہماری پروڈکشن جو ہے وہ کم ہوتی ہے. کے پی اور بلوچستان میں جو ہے اس کی کلٹیویشن بہت کم ہے, نامنل ہے, لائک ان ڈی جی خان کچھ ایریاز میں ہمارے پاس اس کی کلٹیویشن ہوتی ہے, لیکن وہ بہت کم ایریا پہ ہوتی ہے. تو پاکستان میں موسٹلی جو کاٹن کلٹیویٹ ہوتی ہے وہ جو ہے پنجاب میں ہے, اور پنجاب میں بھی جو ساؤتھ ایسٹرن ڈسٹرکٹس ہے اس میں, سدرن ڈسٹرکٹس میں ہوتی ہے, اور سندھ میں جو ہے ایسٹرن جو ڈسٹرکٹس ہے ان ایریاز میں ہوتی ہے, اور جدھر ٹیمپریچر ہمارے پاس ریلیٹیولی وارم ہوتا ہے. پنجاب 25% کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اور سندھ جو آلموسٹ 24-25% کنٹریبیوٹ کرتا ہے پاکستان میں کاٹن پروڈکشن کو. Coming to cotton production in Pakistan, so basically there was, if you look at the first graph, you can see that since 1970s there was a successive increase in cotton production in Pakistan. Basically the area given to cotton in Pakistan reaching to somewhere the maximum in 1990s and then in 1995. So and then there was a little bit decrease and increase. It was quite variable in 2000 and onward, but you can see that the area dedicated to cotton has increased substantially in 80s and 90s. If you look at the lower graph,
you can see that the increase in yield was substantial between 1980s, more particularly 85 to 90, 91, 92. But then there was an abrupt decrease, and that decrease was the maximum till 1997, 98, and then it never reached to the maximum, to the highest peak. If we look at the current yield, so it's like 700 kg per hectare in Punjab, and 850 kg per hectare in Sindh, which is quite low compared to the irrigated cotton areas in the other part of the world. This could be due to insect pest and also the cotton leaf curve virus. That made some of the successful varieties became susceptible and unacceptable. And then of course there was also the farming aptitude was changed in the region. So overall we had very low per unit yield in Pakistan. रिपीट कर लेता हूँ मैं कि जो फर्स्ट ग्राफ में आप देख सकते हैं डिफरेंट ईयर्स पे आपके पास डिफरेंट जो एरिया डेडिकेट किया गया है कॉटन प्रोडक्शन को, तो आप देख सकते हैं कि कॉटन प्रोडक्शन जो है देयर वाज अ सक्सेसिव इंक्रीज आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि मैक्सिमम तकरीबन 90s के मिड तक पहुंचता है, और उसके बाद थोड़ा कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, लेकिन स्टिल इट्स इन अ रीजनेबल रेंज। अगर आप यील्ड को कंसिडर करते हैं, यानी जो पर यूनिट एरिया से पर हेक्टेयर आपको कितने केजी मिलते हैं, तो अगर आप उसको कंसिडर करते हैं तो वो 1985 से लेके तकरीबन 95 तक जो है मैक्सिमम रहा, लेकिन उसके बाद उसमें रिडक्शन रही और 97 98 में बहुत ज़्यादा आपके पास लो यील्ड रहा, जो कि आगे आपके पास थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन स्टिल हम मैक्सिमम तक नहीं पहुंचे। करंटली जो हमारे पास यील्ड है वो 700 kg पर हेक्टेयर पंजाब में और 850 kg पर हेक्टेयर सिंध में है, जो कि बहुत लो है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं दूसरे आपके पास जो इरिगेटेड एरियाज में कॉटन कल्टीवेट होता है। उसके रीजन में मैंने बताया कि आपके पास जो है तो इंसेक्ट भी पेस्ट भी है, जो बालवर्म्स वगैरह है, और आपके पास डिजीजेज है कॉटन लीफ कर्व वायरस, ये सारे जो है कंट्रीब्यूट करते हैं लो यील्ड को पाकिस्तान में। तो इसको कैसे ओवरकम करेंगे, थोड़े से उसके बारे में सजेशन है जिसको आगे मैं डिस्कस करूंगा। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कॉटन के पाकिस्तान में जो है, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास पर यूनिट एरिया जो यील्ड है वो एक्सट्रीमली लो है, तो इसके इम्प्रूवमेंट के लिए हमें डिफरेंट काम करना पड़ेंगे। उसमें जो है जैसे मैंने कहा बायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस है, एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस है, इस पे हमने काम करना होगा। आगे ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव में और ब्रीडिंग मेथड में हम इस पे मजीद बात करेंगे, बट देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल जो इस एरिया में काम किया जा सकते हैं। ऑफ कोर्स जेनेटिक इंप्रूवमेंट इज़ वन ऑफ द ऑप्शन, लेकिन ऑफ कोर्स वी हैव टू कंसिडर द क्रॉपिंग टेक्नोलॉजी, वो भी हमारे पास ऑप्शन है कि उसके ज़रिए भी हम पर यूनिट यील्ड को जो है हम इम्प्रूव करें। दूसरा हमें जो है क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो में भी इसको देखना होगा। जैसे मैंने कहा कि हमारा जो मेन जो कॉटन ग्रोइंग रीजन है वो इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी के बेसिस पे, यानी उसके वाटर के बेसिस पे उसकी कल्टीवेशन होती है, इरिगेशन होती है इरिगेटेड वाटर से। तो अगर हम क्लाइमेट चेंज सिनेरियो को कंसिडर करें और जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस है कि अगर खुदा ना खास्ता ड्रास्टिक इफेक्ट क्लाइमेट चेंज के होने लगे तो पाकिस्तान विल बी वन ऑफ द कंट्री जिसका इफेक्ट होगा। यानी जो आपके पास जो नॉर्थ में आइस मेल्टिंग होती है, स्नो मेल्टिंग होती है, और उससे आपके पास वो पानी आता है, उसका सारा पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो उसका फिर कॉटन पे क्या इफेक्ट होगा। उसके जो है कि कुछ एरियाज में इवन आप कॉटन ग्रो नहीं कर सकेंगे, कुछ एरिया में आपने ग्रोइंग कंडीशंस को, सोइंग डेट्स वगैरह को चेंज करने होंगे, तो उस पे भी जो क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो है उस पे भी काम करना चाहिए। अच्छा, एक और जो है कि आप ऐसे एरियाज में कॉटन की कल्टीवेशन करें जिधर पे कॉटन ग्रो नहीं होती, उसमें कंसेप्ट ये भी है कि आप ऑर्गेनिक कॉटन की तरफ जाए, कि आप पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज न करें, क्योंकि उन एरियाज में आपके पास पेस्ट प्रेशर जो है वो कम होगा। ठीक है, तो उन एरियाज में जो अगर आप कॉटन को कल्टीवेट करेंगे तो आप पेस्टिसाइड्स वगैरह की यूज कम करेंगे, इनपुट कास्ट भी कम होगा, दैट विल बी मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली, और आप जो है उस तरफ जा सकते हैं। इसमें जो है पोटेंशियल एरियाज केपी में हमारे पास डी ए खान और मर्दान है। इस पे जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, हमारे प्रोफेसर रहे प्रोफेसर डॉक्टर नकीबुल्लाह खान साहब,
प्रोफेसर डॉक्टर रकीबुल्लाह खान मरवत साहब, उन्होंने जो है इस पे PhD की है और आगे जो है उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रहे हैं। ही हैज एक्चुअली सुपरवाइज सेवरल PhDs ऑन कॉटन, जिसमें जो है ही हैज आइडेंटिफाइड लाइंस जो कि इन एरियाज के लिए सुटेबल है और उन पे आगे जो है काम किया जा सकता है। तो दैट्स वन ऑफ द एरिया टू वर्क ऑन। इसके अलावा बलूचिस्तान में नसीराबाद, जाफराबाद, खुजदार, लसबेला वगैरह ऐसे एरियाज है जिधर आप काटन कल्टीवेशन की तरफ जा सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहता जो आपके पास कमर्शियल लाइंस जो आप रहीम यार खान में या लोधरा में लगा रहे, दैट विल वर्क इन दैट एरिया। यू नीड टू वर्क फ्रॉम द ब्रीडिंग परस्पेक्टिव और फ्रॉम द जेनेटिक इम्प्रूवमेंट परस्पेक्टिव। तो ये जो है हमारे प्लांट ब्रीडर्स के लिए दीज आर द एवेन्यूज, दीज आर द प्रॉस्पेक्ट जिस पे ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद जो है हमारे पास ओवरऑल इसमें जेनेटिक इम्प्रूवमेंट की पोटेंशियल है, तो उस पे जो है काम करना चाहिए और जो हमारे फ्यूचर ब्रीडिंग एफर्ट्स हैं वो उस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारा वैसे भी टॉपिक है कार्टून रिसर्च के, हम एक ओवरऑल व्यू देंगे तो उसमें इसको फिर हम आगे लेके जाएंगे। तो वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, चूंकि हमारे पास पर यूनिट एरिया कम है तो उस डायरेक्शन में फ्यूचर रिसर्च होना चाहिए, प्लांट ब्रीडर्स के भी और बाकी क्रॉपिंग टेक्नोलॉजी की भी। क्लाइमेट चेंज सिनारियो का मैंने कहा है कि अगर हमारे पास जो इरिगेशन जो वाटर के जो शेड्यूल्स है उसमें चेंजेस आते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उसके हिसाब से हमने कॉटन पे काम करना होगा और उसके जो सोइंग पैटर्न्स वगैरह है या बाकी क्रॉपिंग टेक्नोलॉजी है उसमें एडाप्टेटिव एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए और उस तरफ हमें काम करना चाहिए। तीसरा ये कि जो हमारे पास नोवल एरियाज है जिधर कॉटन कल्टीवेशन कम है या बिल्कुल नहीं है लेकिन पोटेंशियल है, उन एरियाज में जैसे डी खान मर्दान वगैरह है उस पर काम करना चाहिए। और बलूचिस्तान में हमारे पास कुछ एरियाज है तो उस पर काम करना चाहिए। और ओवरऑल ऑफ कोर्स जैसे बाकी क्राफ्ट्स में देयर इज ऑलवेज अ प्लेस फॉर इम्प्रूवमेंट, तो हमारे पास जो है इस पे काम करना चाहिए फ्यूचर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन द कमिंग लेक्चर्स। फाइनली जैसे मैं रेगुलरली लेक्चर्स के आखिर में कुछ क्वेश्चंस रिफ्लेक्शंस देता हूँ, कुछ स्टेटमेंट देता हूँ जिस पे स्टूडेंट डिस्कशन कर सके, जिस पे बात कर सके आफ्टर वाचिंग दिस लेक्चर। एक तो एक कॉटन की इम्पोर्टेंस वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी और पाकिस्तान की इकोनॉमी में, उस पे आप बात कर सके। दूसरा ये कि कॉटन जो है न्यू एरिया जिधर कॉटन नहीं पहले कल्टीवेट किया जाता है, कम कल्टीवेट किया जाता है ऑर्गेनिक कॉटन के कॉन्टेक्स्ट में, उसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या फ़वायद होंगे, उस पर अगर आप डिस्कशन कर सके, आंसर कर सके। और तीसरा ये कि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट अगर हम कॉटन की करेंगे तो वो इकोनॉमी पे उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। वो क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं उस पे जो है बात करने के आप काबिल होने चाहिए आफ्टर watching this lecture। तो you should be able for my student, जो मेरे स्टूडेंट से इस लेक्चर को आप देखें और अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी भी तरीके से LMS पे आप उसको पेस्ट करें और आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चन।